pasalamat ko kami sa Care Nepal o Care Philippines nga kauban namo mo karon. Na tulo ka set, tulo ka pat, ang duha tarpaulin o tali. So kaning duha shelter kit ni. Isa din hygiene kit and kitchen kit. Na nami magamit katulgan sa gawas, labi na sa health kit o sa wash kit o sa kitchen. Dako kami pasalamat sa Care Philippines.